circulatory system gi ta chashin yewa dil dugi tanda chashin yewa di ta tha dosa gi ta lamga di tilong je blood vessels la gora ta lamga lo du ta lamga mango pe ra suban nang lo la ongbu dam da mango tissue dam da mango cell samal nyo gu du zambala ko be ge tha dosa gi lamga di ya thaza di ya ko ani lamga pe mango yo ra ko be ge system ko yo ra network ko yo ra this on the lamga di ko tube nang shi ro this on the blood vessels la dungo ju deshe tive ina tundu ji ani system of tubes la ina that ko langa dosa di ko tube nang ji yora so the tube that system ko pe mangbo yora that the do gi system of tubes uni khar dugure la ina ani tha di guguro through which blood flows tha di guguro onju sugun nang lo in the body sugun nang lo la ani tha gyuksa gi ani tube ko tube ki system tube ki networks kyachumbu shukchumbu show yora the dilong onju kalagre blood vessels lagro the blood vessels la ani ta yewa do sum do yore ta yewa sum di onju gi dingi la peje koyore samgudra this on the blood vessels la yewa so to je sum cha de gre the sum de khare la we na an thangbo di thanda arteries la de tangi artery lan ti we na ani nyuwa di thanda vein la de ta vein che ani sumba di thanda blood capillary la gwa blood capillary la ki ya thakza ki yewa sumba je re the blood capillary kolla unjugi tingel khonyung yoro the mangzi tivine arteries and veins blood capillaries lan tigiro the blood vessels ki yewa sumdi ani thanda circulatory system gi remo tab dewu yore ti chini ani nga blood vessels the sumgi tishi kebgi the gondo shu na shi thanda nyede tisha gyu ti thanda circulatory system gi remo re the circulatory system gi remo tab dewu re this on the cheji bolong do remo kari imbai ne remo ki ta gobje ro ti remo gi wall ti go re this on the remo tab dewu cha di re schematic diagram le ro this on the schematic diagram of circulatory system this on the remo di thanda circulatory system gi ani remo tab dewu chi cha di re the circulatory system la tu tam so the mig circulatory system la wore this ta dine ta removing a karil pijutayar lavena the arteries the veins ani blood capillaries ta thakza the yewa sumju di dishige lang pijutayar ra dine nge thanda dingye la thanda nge singular tizo ta nge di plural tisha kajna kunjo mangu yorwa the arteries veins ani blood capillaries nani mangsi bula papshai techik thonachirona tine the arteries veins capillaries station ma kya ngelange dinama this level chiwe ina ta ngu circulatory system la du tha go ra ta thakza bul du ra ta du thakza imbicator tube du thakza imbicator ta tha di thakza bul ye bache ani thakza di go che ta dine pumping organ di ta ning di ro this on the dikil ye di ta ning imbicator di ning imbicator ta ning gi thanda sobte de muzi keng ro ta ning gi thanda lower tip chi ro wog itse di yani left hand side la pa tilchin there ko yun show la patis short de do jure this was di yecho cha di do right cha do da khajna ning de mu sul mitsuta de nge ji ning ro ko pe mirror image in zambala ko left di right la thi go this was di ngarang left right re de ning di gi left cha de ko shui dine ta di wongbunyi di kharchungo lavina ani lowani chungo re langsni di chungo re ani di wala thanda chashi do digi thanda di chungo re karsa subu ki chashi shimba subu ki chashi shimba la ta subu wongbo shimba du chungo re lo mayin bige ani subu wongbo shimba du zo ta organs la shora organs other than lungs la du zamala ani ta karsa lo mahimbe ki subu ki chashe ra subu wongbo shamba du chungore this was the remote ki has this shamba tiro na
ko shole chik mene chagas ta tirona ta rambu dingi gi dinama chonda tangi dangi ani level chiki ani nga tanda arteries veins blood capillaries sumdi tishige gi this on the tangbo unzu arteries la droba ina ta tanda the blood vessels ki yewa tangbo di arteries la droba ina ta arteries la di unzu tanda kingro ta la di ta zowni cha digire ta chik di oxygen kidungi ta de che la du ta oxygen rich blood kidungi de che ta shamba di ani carbon dioxide mangbo yudi gi ta kidungi gi ta chik yore so ta la ta zo yewa ni do cha digire oxygen rich blood carry chingi gi rich blood carry chingi blood chi che oxygen carbon dioxide rich blood kingi gi ta chik che this on the oxygen kidungi gi ta de la nga chonda mawo tiki ani carbon dioxide kidungi gi ta de la nga chonda ngobo tiki ta ngonzo this tanda tuge me mangbo chigi arteries la du zambala ani oxygen yugyogi ta oxygen rich blood kidungi di ki thakza de la arteries re la ni me mangbo chi la de go re di ko kap mangbo chi la re ine arteries sangmal kyabgi mare this on the arteries ki tanda ko kodyon shawe kapso ani ko oxygen mangbo yudi yugi ta kidungi res lawe ina ani takla dego mar di malabne yagire ta di tenda de muzu gel sewu charu gursang budo ta arteries la du zambala ko kichishwe de kharla gugor lawe ina ani ning ne ani ta kidungi jero 닝기 빰치제 아니 닝네 아니 수부기 차셰 아니 가왈이 임바이네 다 로왈 임바이네레 안 로 마임비기 수부기 차셰 든줄라 아니 타 닝네 키동이기 타자지라데 롱문주기 아니 아트리스 라게레 디존자 다 아트리스 망체도지 다디 다다 타자디 카차디글라비나 아트리차디기레 타자디 아트리차두그레 디송자 타자 데기 탄다 차디 닝네 아니 소부기 차시 코 로 마임비 소부 차시 소부 봉보시 발키두그레 당하는 신기 디 타자 데직도 로데 닝바르 타자 데직도 디양 카르체그레 아트리차두그레 디양 아트리차두그레 디기양 카르치기라위네 닝네 아니 소부기 차시 셴바 로발라 아니 타키두그레 디송자 원조 중나 그래서 아트리기 고된데는 먼저 인지벤지 갈라고고 알라비나 아트리 레두즘발라 아니 blood vessel 기 예와 칸디레라위나 type of blood vessel 기 예와 칸딜라 아트리 라고레 라위나 스탕이 춘다 나고 테르데 뭐보기 쇼르소 그래서 아트리 레두즘발라 blood vessel 기 예와 type of blood vessel 칸디레라위나 type of blood vessels 와 칸디레라위나 아니 닝네 그 거치기래 blood vessel 디 거치기라위나 차 키두그로와 which carry blood 다 blood 라두즘발라 oxygen rich 다 carbon dioxide rich blood 디 라기요 마레 가진이 라기요 마레 라위나 땅이 대셔디 ཉel jashana digita 닝네 단다 로 마히미기 수부기 아니 웡보 된줄라 땅이 마우 비르다야 되다 마우디 충마소 this mau color pink dawis to ta kandar mau pij da yambi kechare this on the thing mau khajin tir lavina ta di kharcha go lavina atri cha go re khajin lavina ning ne ani subuki lo mayembi ke subuki shashi subu wongbo duzula ani kharki to go re tha ki to go re ning ne ki to go du zambala ko atri cha go re this on the di kare yambi kechare lavina atri yambi kechare artery indicator I mean arteries indicator touching much me artery lesson digitwa ko ta lo main bige subu ge chashi shamba duzula ani artery ge ning ne subu chashi duzula ta ki dogore ta di kharcha go lavina ani chunda ma uti na shi oxygen rich blood cha go re ta yine artery mang che jigita ko subu wongbo lo main be subu wongbo shamba la duzamala ko artery mang che di ko oxygen rich blood ki go de yine ta tani ning ne ya lo wala
kidungi ani kharsa tha kidungi gi thanda thaksa jido di ya artery chagre ine di har ki lavina ani oxygen rich blood ki mare har ki lavina carbon dioxide rich blood ki gre wa ine ku gi ning ne kidugu du zambala ko artery chadugre this is artery mangche jigi ani oxygen rich blood ki go de ine ning ne lower kidungi gi thanda 타기 중에 탁자다 딜랑은 주기 아트리 임바디도 고 도바요 말에 가진 아트리 레라웨이나 고 닝네 수부차시 셴바 로월 수부차시 셴바로 타기 두고라 이네 고 아트리 셴바도 더그마르 가진 라웨이나 고기 카본 다이옥사이드 리치 블러드 키두고리 가진 라웨이나 닝네 카본 다이옥사이드 리치 블러드 디 로월 키제 로기 카본 다이옥사이드 마테 옥시젠 야루 치부고라 그래서 닝네 로월 키둥이기 아트리디 아니 아트리 셴바도 더그마레 카본 다이옥사이드 리치 블러드 키레 ko lower kidungi ning lower kidungi gi thanda thakza dela munjugi ani lower the dewa chagi pulmonary lagre kesi munju lower the dewa chagi no pulmonary lagre ta tb do lower tb no pulmonary tb lagra this is the pulmonary artery chashawe na ta ko carbon dioxide rich blood kidugura this is munjugi artery gi kodem bula ani oxygen rich blood kimma ki di kejamashana yagre 가진 라위나 artery 망체기 oxygen rich blood 키고데 이네 pulmonary artery 기 carbon dioxide rich blood 키두고도 로라 this is the artery 기 고된델라 type of blood vessels which carry blood 아니 oxygen rich blood 말라바체 계주셔도 가라 닝네 키도고라 which carry blood from 닝네 키도고라 from heart 아니 콜 키도고라 수구차시 심바 상말라 from heart to all parts of the body to all parts of the body subu chashi subu wongbo lowada dangna singi subugi chashi wongbo shambala ani thad kidugura of the body dinde do gita thagza delong ujugi arteries lagre tesonza the arteries ki kodindi che ta ine oxygen rich blood kidwe gi ta netendi ko gyabina yabuyo tesonza samala mara mangchi lagugora most of arteries mangchegi ra ani karkigire carry oxygen rich blood so the artery mangchegi ani karkigi lavina oxygen rich blood kidu res la duzambala ko exception kariyo res lavina the oxygen rich blood memberche carbon dioxide rich blood kidungi ki the 탁자디 artery 간디레 라위나 아니 pulmonary artery 차디기로 this was the exception 디고 믹시 디수레 라위나 pulmonary artery 디로 pulmonary artery 디 가진이 믹시레 라위나 artery 임발라 도바요 마레 가진 라위나 코여기 닝네 로월라 닝네 수부 차시 셴발라 타기도고라 이네 고 exception 디 가진 라위나 artery mang shema sangma doji기 고 oxygen rich blood 키고데 이네 pulmonary artery karkigre karki lavina ani carbon dioxide rich blood kigira which carries carbon dioxide rich blood ani kani katibudo from heart ningne ani to lungs karki tugure carbon dioxide rich blood this one's a pulmonary artery di ko exception chadugudo adi sample shagu gore ra ta nedunchi career lavina artery gi nanglo la ani kharsa 차디 교부규구래 차디 교부규구래 차디 가진이 교부규구를 라위나 아니 닝네 태가 빰지네 차디 아트리블 로어로 디선자 아트리블라 카리어를 라위나 아니 차디 교부에 당나시 차디 프레셔 불이요래 디선자 차디 교부다 차디 프레셔 하이 프레셔 유두점발라 아니 타 프레셔 디기 고 탁자디 kopiye regi nyanga idu zambala ani artery gi ta sigbadi bombo da elastic yor bombo che ani kopiye shangye yor kajin lavina artery nanglo gyudinge ge blood di ani ko gyobu yore pressure gan yor kajin ningne tega pamchin legoro dizongza artery gi sigbadi yor walls of artery walls of arteries konda the arteries mangboyora walls of arteries are tuboyore thick and ani elastic yore this one the arteries la career lavina thick and elastic walls yora
디 요거 금센디 가르라위나 금센디 가르라위나 아니 아트리블라 규딩이 차지요라 차디 코 교부주구라 교부주도 좀 pressure 숙청부요라 since blood flows rapidly ko arteries below ta gyungeti ko 교부주구라 다는 신게 아니 교부주에나 가리요 pressure 토울이요라 and it's at high pressure 디 유두 잠발라 고 교부주제 pressure 숙청부 유두 잠발라 고 비게 artery 디 마레기 체도 아니 아프리기 찍바도 가리어라위나 아니 토부여레 토부여 가실라 고 상해요라 다디 단다 아트리스키 코르드체 다디네 온조 벤스 라디 잠발라타 도단디 고 돔다우디 찍바도 스토라 레로유다 그래서 벤스 라디 잠발라타 카본 다이옥사이드 리치 블러드 킹에 말라바체 아니 칼라고 거라위나 아니 다 타키에기 단다 다이렉션 디 오포지트 차도라 딜라구고레 티송조 벤스 라디 잠발라 아니 타디 수부그 샤시 셴바니 달로와다 수부그 샤시 옹보 셴바니 아니 닝라 야키둥이 타즈지어라 닝라 야키둥이 닝라 키둥이 타즈지어라 수부그 샤시 셴바니 다 수부그 샤시 셴바디 로 메힘비기 옹보 셴바이 인초그레 당나 신기 로와니 아니 닝라 키둥이기 다 타즈지어라 딜랑문주기 벤스 라그라 티송조 벤스 라디 잠발라 ko kasa deshe dawdi karchagir lavina kogi definition di ani thagza kharedo jela veins lagor lavina ani blood vessel gi yeba chadigro type of blood vessels ani dineru gi blood vessel gi yeba de khachigire ani which carry karkhigir lavina thakigro which carry blood ani that direction dinega jam chagiyo from kaniki lavina all parts of the body subu chashi sangmani subu wongpo sangmani lower da subu wongpo shamba sangmani from all parts subu lower da subu wongpo shamba sangmani ra or from the all parts of the body che ani khwal ki lavina ani to heart ki ra this on the di nega chambore artery di from heart to all parts of the body ba veins ki tha di from all parts of the body to heart this on the dinzuini di ani 타자 디니 카차디기 라비나 윈스 차디기레 카진 라비나 디즈니기 아니 타디 아니 수부게 차시 셴바 차시 든존네 아니 닝라 키도고라 다 단다 로 마이베기 수부기 차시 셴바 든존네 아니 닝라 타키동이기 윈스 든존낭로라 아니 खर्चिको लाविना गुगदे की ठादे खर्चागत लाविना अनि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड चार्ट दिरे दिसों जंगी की तेला तेल विंचिंग मशमा तो एस सुप शागुरा दिसों जा तेलंगे सुनो गोमटी दिसों जा लो महिंबे की अनि वंबो शेंबा सांगमिने अनि निंगला किदिंगे की 타 키딩이 윈스 던조기 가르키 라위나 아니 카본 다이옥사이드 리치 블러드 키기데 이네 디송자 아니 가르 라위나 윈스 망체디기 아니 카본 다이옥사이드 리치 블러드 키고레 이네 exception 더 믹스스 라위나 아니 로원네 아니 닝라 키딩이기 아니야 고 타자 던조 다 타자 던조라네 다 타자 시라요 말와 감다 로원에 닝라 키동얘기 타 키동얘기 타자든 줄랑 원주기 웬 님바디 게제게로 웬 님바디 게제게레 가진 웬 레라위나 고 닝라 키도고로 아니 웬 간디 차기 라위나 아니 로와다 닝파라기 웬디 차기 잠발라 고 palmonary 차도레 palmonary 라나게 탄다 콘도 드시게 원나시 땅에 디 palmonary 준주도 차소이네 타자 디디 찍바레 Desonza pulmonary lana ko lower the doy no pulmonary lagro. Desonza diridogi pulmonary vein gi kidegi ningla kidegi tadi tamanda chadigire tengi chund mauti do karkitu lavina ani oxygen rich blood kitu khajin lavina lower ne ani oxygen luche tadibul oxygen luche ani ningla phaki ro ningne oxygen rich blood ti subu gi chashi sammal patam do ro. Desonza dingela unzo this water la arteries की definition हुआ तेला अनि
chi lawre ta extra information ke chambo nimbi ke de ta de la chikwa chigen tu ye ti song za kar cha di lawina ti song za veins mang che di ge moose veins ra tam veins mang che di kar ki lawina ani thanda removable tumban shi kar ki lawina carbon dioxide rich blood ki res la ne Tishikaya, the Mangchi King Laduzambala, Making the carbon dioxide rich blood, Making the Suri, exception mix the Sur Lavina, ni pulmonary vein chadegura, the pulmonary vein ki Karchig Lavina, oxygen rich blood kigra, oxygen rich blood di, any connected with Kig Lavina, Kopike, low one, any covered kigre. Ningla kigirwa kajin lavina ningla ani oxygen rich blood di leche ani subu chache thermal oxygen rich blood di artery guni tam gugora dire desonza ko pige artery lana oxygen rich blood lapshasha chigyo mare pige veins lana carbon dioxide rich blood lapshasha chigyo mare ko exception yorwa dike jumbuche dine ko veins bula ani tha yuge di debucha sare veins bula tha yuge di debucha sare khajilla wen ning la khidu gorwa la du zamba ning gi pumping pressure di ani direct vein la chorgi marwa this so vein bula tha yuge di ani thebure dana shingi pressure nyung gal yudu zamba la ani veins ki chikba du ani thubu gugo mare elastic gugo mate sonza veins la khariyor lavina ani konjugi kariyore zigba dunzo tinche ani non elastic yore ta dojo do chadigira yore ra veins ki ta zigba dunzo ko tap tap che non elastic yore ta gyumzen di kare lavina ani ta yuge jora di slow yora blood flow is slow kajin lavina ko ning la du go ra ta ning ne pumping ki pressure di ko feel che ki ta ko tharang bucha de ra this on the blood flow di slow yore ani delatene blood flow is slow and at low pressure ra ani ko blood flow di blood yuge di dewe yona ani pressure di yungyo yora ani dewe da pressure yungyo yona ani tsikpa di tap tap da non elastic yore ledre ta 타디 대부 유두 잠발라 웬불라 타디 대부체 안다하는 시기 타디 고 프레셔 시라 메두 잠발라 가리 냥가를 라위나 아니 타 닝라 야마도체 아니 수부기 차실라 마랑자 죽도에기 냥가지요레 백플로 체기 냥가지요레 타디 냥가디 아니 컨데스 메와 차고 라위나 컨데스 메와 수요 라위나 차게디 가리요 라위나 땅 얘기 탄다 웬스 띵에 kalore this chir tawina to veins nanglo kariyor lavina di mayoyela chagen kariyor lavina to veins nanglo la ani wolves yore wolves la du zambala dinde structure dinde do yore ta dinzu kare lavina ya kha chigir ma do ya chochig la kha chigir ta chodi kare lavina towards heart kha chigir ma do ani 마 용도 잠발 코 같이 그러면 마코 가잡샤그래 디송자 초직을 같이 메두 잠발라 초체사디 고닝래 야두디 같이 고래 마 용도 가잡고래 어디다 마 같이 고 말디 송자 wolves기 같이 라비나 아니 딱고 차디 칼레 유두 잠발라 veins 블라 차디 프레셔 융유 유두 잠발라 차디 잡로를 마 주게디 아니 고 prevent 치로 디송자 딱고 차디 대보다 low pressure 유도 잠발로 veins 불라 아니 차겐 가리어 라위나 딱 계천부터 가려면 veins 차겐 가리어 라위나 veins have valves 단당이 removable 때문에 시 가리어래 valves 요래 valves 그 가지게래 고 타디 backflow 지중 말에 which prevents backflow of 딱 타디 파 수부 공보라 수랑자 로 주고 말에 고 잉랑라 로 주고로 we prevents backflow of blood okta di pa backflow chi jung mare ani and makes it flow towards her ani ning la pa ani flow chi ju ra towards her ani
subu gi wongbo shembala pa rangja thadi lo chugu mare kajin lavina ko ningla pa khachewa mado ani su khache maro ko direction chil mas khachewa maro this was the veins ki ko the capillaries ki tissue to gi the blood capillaries la this apalata blood vessels ki ye sumbat chadi gi to ta tha la di zo khal le gu la vina ta subu gi ta wongbo chamal le gu ra le de ta ko artery ki tesha gro this was subu wongbo chamal la subu wongbo chamal nang lo tissue mana mong pe ra ta thama de ta tissue nang lo yu cell du le gu ra this was 차 디 수부 나로라 육체 또 타말레 디 거발레고 수부 셀 참말레고 라 디선생이 데라 고고되는 방법 텐다 두주 셀 임비케제레 데 두주 수부기 원보 다 원보 두주 나로 여러와 디선자 딘데도기 다셀 참말라 차케 디 수케기 라비나 아니 blood capillaries ki ke thugure khajin lawina ani ko cell le da hajang junju로 junju유도 zambala blood vessel ta ko 첨부 계통 말에 artery the veins the blood vessel 첨부로 하디 손자 cell 중중 데라 타 계통에 갈카 거디 손자 cell 중중 데라 아니 타 비뇨벨라 blood vessel dunzo ko tap tap ta 중중 시우고 거라 대손자 arteries 디 가지길 라비나 arteries dunzo 수부기 원볼로 도두 점발라 아니 수부 원본나로 주두 점발라 arteries dunzo ko 예바 체두고라 divide 체두고라 ko 비게 branch out 치체 ko 열가 망볼라 카 피토체 ko tap tap chadu고라 데네 수부기 cell red ledu zambala ko tap tap shu chadigro ko further divide chiche artery dinzo this one's ta dinzo ta dindedogi ta thandangi gi thanda del tyungidwa dinzo kharcha digila ta blood vessel tap tap thanda tap tap kanzam ki tap tap shu ko remove tyuntu mara ta dinzo thanda blood capillaries cha digire this one's blood capillaries ladu zambala ta khare lavina ta kala gore thagza tapshu da chungshu da thedirwa this one's ta ta gandar khariyor lavina chungju yore blood vessel zo dangna shingi tap sure this was a small and thin blood vessels cha digire ta dinzo dindedo gi blood vessel ani chungju da tap dinzo khani cha du lavina artery di ko be divide cha du small and thin vessels into which ko arteries di ko bige divide chani ko tap da chungjung chaduguro blood vessel tap chungju blood capillaries chaide mixe gi the cell red level kapsura small and thin blood vessels into which arteries divide arteries divide ani arteries divide chije ta thamadela arteries divide chi ne ani thamadela thadi ko cell red te gu goro this was cell red te la ani arteries zo ani thagza chungshu da tapshu bula pha ka thumbu chagu goro this was dinedu gi ta arteries divide chi gyo gi ani thagza chungshu da tapshu ju da ta dilong zo blood capillaries la goro ta dinedu gi blood capillary kharchi gi la ta thanda de gogo du cell image du gi ta zo kichi di thadi ani cell rel pa tigro this was dinedu gi ani smallest yamena small to thin blood vessels du khachi gi ani which ko thadi ani cell rel pa thu ju gora cell rel pa thadi tigro which brings blood in contact with cells this was cells rel ko thadi pa tengeti ko blood capillaries chadi gire this was cell rel stage kharchi gi lavina ani ta arteries ki oxygen ki ngura this was ta ngi di removable kharus tu ngura ta kharchi gi lavina ngi duk stage gi shene kyoba ki cell rel kharti gi lavina ta ngi cell chik ma tu bagina tanda remove the sketcher ta waina ngi de sur de wajal tiga chi waina ta dinde ro sto tanda dinde ro sto ko arteries divide chi ko blood capillaries cha so ani blood capillaries ki thadi ko cell rel pa cell rel pa teswa cell rel ko contact le ju so this was a khaji gir lavina ani ta oxygen da ani khala di cell rel tigro ta the blood capillaries ki oxygen da khala tigro food the glucose tegoro oxygen da cell rel oxygen da ani khala di glucose di tigro ta the blood capillaries ki tigro
te cell rate nang lo respiration chi gro respiration chi ne ani carbon dioxide da waste product su gyo di an khaji gre cell rate ki ani thagzabul pha lu sha gro lu du zam bala khali khali ani blood capillary di nang lo khal leng gur la na carbon dioxide leng gur di sonza blood capillary di ki kari tanda cell du zun ma thön kap su dang na shi ki tissue du zun ma thön kap su ra organ du zun ma thön kap su ani blood capillary su kar ki la wi ani carbon dioxide ki ro de sonza ana ge rumu de tes ya kya zo ni dam ki yo wa ina de ko blood capillaries ki ani ko cell rere la oxygen da khala ti ro ana cell rere ki tanda ta di cell in bige de nanglo de lenge cancel ki kogos ti to ani cell rere ki respiration chine ani carbon dioxide khawal lu sha gre blood capillary bul lu sha gra blood capillary ki ta cell rere ma thembe kap so tissue ma thembe kap so ani kar khi ung gor la na ani carbon dioxide rich blood ki ung di cha gra la du zambala ko cell rere ni tissue ni organ ni ma thön ru du zambala ani blood capillaries ki kar khi ung gor la na ani carbon dioxide rich blood di ma khi ung gor this one's a dux changing ge chundangi di the oxygen rich blood the carbon dioxide rich blood dux de ra this one's ta de remodi khartyong gor lavina de la thanda tyen sha gi blood vessels tu kar cha di lavina ani ta blood capillaries cha di gor this one's label chi wena blood capillaries cha di gor this one's ta teshe de ma muti wena ani which brings blood in contact with cells ra ani ko cell blood ki ani oxygen the khalate ani respiration chi cell ki carbon dioxide di thabul phalu ani khali gali ko blood capillaries now carbon dioxide rich blood cha ani khali gali khaji gi do blood capillary do ma thu ji vein la thu ru do blood capillary thu ji vein la pha thu ru da this was blood capillaries khajigre ani jail khajigre de ani kuzu joint chi da ta jail pa joint chi duzam bala karibula ma joint chi du la na vein pul joint chi du ra they join into the blood capillaries la order they join into veins this one's ko bige jail cell ne tissue ne organs ne ma thwe on duzam bala karibul joint chi du la veins pul joint chi du re ani kuzu kar ki la na carbon dioxide rich blood chi du de nguzu lo ning le ki du re ning ge lo le ya ke ani oxygenation chi ani oxygen rich blood di ning la mara jale ning gi ani karsa subu wong bo shamba samala ya oxygen rich blood te ante di suiti gi lawina blood capillaries ki ti ro khajila wina blood capillaries di tap tap to chung chung shigu du samara cell re lo nyop thu gurwa so dis karo na de lo which sub anti na ta dine blood vessels ki ne den chaw che ta dine nga de ro du gi ta tharing gi lo sengi nima thangbu gi lo sengi ta chashi tomato chadu du tanda pulse rate la ni ke je chore tanda ozo blood vessels the thega do chagre the blood vessels now no ne artery the dewa chagro kajin lavina artery now lo la tha di ani gyokpo pressure ga la gyugu yu zambala artery gi gang la lagwa chawa ina feel chi wa ina ani yug de gyo do sorge do anzo throbbing movement de la muzo pulse la gra pencha chawe na muzo inner wrist yo inner wrist ki ani saje dewa je la muzo ki index finger the middle finger di tuk shawa ina tuk slelojini sobsojini shawa ina anu munju kari feel chigidu lavina pige throbbing movement ji feel chigidu hai yog de gyo tochi sorgidu wa the dil munju pulse lag re amena pulse beat lag ro this was a pulse ki ni ki thenda da ma thiwe ina throbbing movement ro ko yog de gyo tochi to ko pige yog de gyo tochi to tadi karigal sorgidu lavina fell down artery gal sorgidu ani kajin sorgo lavina kobi artery nanglo la blood flow chigora due to flow of blood this was dinero ani karsa throbbing movement de la kuyuk de go de la unji pulse lagre yamena ani pulse beat lagrwa this was dine pulse rate lani ya keji yore so the pulse rate la du sabala tinge la unjo respiration kap so breathing rate la ni keji le so dinang shire the pulse la na unjo khandes count chi ko me how so throbbing movement rate la unjo pulse beat rate se re and breathing la the manda inhalation the exhalation
niga domji chik se ba ta khandar pulse rate la du zambala ani dire do throbbing movement thanga je re kamachik bula ta breathing rate ta do re this was the pulse rate la du zambala kamachik la thanga je re kamachik la ani dire throbbing movement khazu yeme thanga je re thanga de kharcha gir la pulse rate charu gora this was pulse rate la du zambala ani number of pulse beat pulse khazu beat chigdro number of pulse beat la du pulse beat dikena count chigora number of number of pulse beats per minute this is kamachi bula ani pulse khazu beat chigdo throbbing movement khazu ligido di thangasi gu gore chine ani tak odi khare rela pulse rate re ta dela fact chido thana onzo breathing rate kapso effect chile so average adult la ani resting kapso ani breathing rate de 15 to 18 breaths per minute rela imba ta di dawoji thana pulse rate bula khare lawina average thanda adult bula in adults ra mi gamble ra kenanzo mare kenanzo tanda pulse rate chege yang nangli shukul ge on average the adult mangchela while resting the situation the ko nyesu ge kaps da while resting ani pulse rate the khazur lawina ta di fact to chadigal kenzo ngala chuku gore pulse rate khazure lawina on average ani pulse rate the khazure lawina ani 72 to 80 beats per minute la du zambala number chuku tmr beats per minute thing yombol lagu ro this on me gemba chila ani nyasu ge kapso pulse rate chiro throbbing movement ti kamachi la khazur ge lawina dunju dungi da geju parana la du zambala pulse rate di ko mangali do breathing rate chibina this on the kyanzo lega de khare lawina ta kira di zero na my pulse rate lane kyan zero na my pulse rate while resting kyanzo nyeso kya kapsura ani yitwe rangjo shib gas mata religion de kapsura ani kina ke pulse rate de kazu ime zero na ra ani number the tigu gore number the t ani beats per minute la ne yabar the tigu gore the timati tagin da check shib kaps ani yabujan team ne nge kya ja acha da ra ta din nangle chashi shadi ta thari digas la shagi andi ne theory le to ki thewa chile kashish thodur chigi thewa shiro chadi to thongba thewa ngawadi what will happen if there are no platelets in the blood the tabula platelets may na kharchi la idro this is a tabula platelet may na tana was a platelet ge function bol thimba anu unzo de masu je thau tu ka so tha kai di platelets ka gres ta kese platelets may na ani masu ne ma injury ka so cut ne ani bleeding the stop chi du mara stop chi ma tu na ani ngozo thama thojong she will die from bleeding right because there are no platelets to stop the bleeding ani platelets ki the bleeding stop che de tha the thabu su je clotting of blood chi je so this on the typical refer chiro na dine chewa gewa de what are components of blood the blood ki components kar you make can note puli yo sheet of you dine go de la why is blood needed by all parts of our body this on the tha la de ani subu ga shaji samal khajin gugu yo re la je this on the tha gi dan da zo yewa components shi yo shi de ge function shi de function du tichan de go to de shi function de ta kunzu ge tha gi ani lengi du dubgi yo zambala ani munzu ge subu ge shaji samal tha gugu ro this on the tiwa digi lena ani ge tha di subu chashi samal khajin gugu la jora dil khati gugu la wina ta tha ge chashi shi jo digi function du zama thi gugu re de tirona dine chuo de la what makes blood look red la do tha di mawo khajin thungu war sa di lendi tanda uz rbc bul kya imba khajin mawo thungu la ne tha bula rbc yores rbc de mawo khajin la hemoglobin yores hemoglobin the red pigment res so the tiwanga wa kiwa ko chuo di nanglela